समाज कल्याण विभाग कार्यालयाची वास्तू धोकादायक बनली आहे. सरकारी कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन या ठिकाणी काम करत आहे. पाहूया हा वृत्तांत. आणि अशा पद्धतीन जे स्टाफ आहा ते हांगा काम करता. एक जुनी बिल्डींग 18 मिल रोडार तातूंत डायरेक्टर सोशल वेलफेअराची ऑफिस आसा. ती बिल्डींग इतली खराब कंडिशनान आसा. आयज तेंचो वयलो सिलींग सकयल पडलो आनी जेन्ना सिलींग सकयल पडटना अधिकारी थिंगा ते काम करताले तेन्ना ते जाग्यार कोण नासलेले. बरें जालें कोण नासलो म्हणून. ते कंडिशन कितें आसा ते तुमकां आमी आतां दाखयता. तुम्ही पळोवंक शकता सगळ्यांनी भितर येयलेले आसा बिल्डिंगेन सोशल वेलफेअर हे बी पळोवंक शकता. हे वयले तेंचे आमी सकयल येयला आनी तशेंच वयले कंडिशन तुमकां दाखयता कितें जाता तें. हांगा तुम्ही पळोवंक शकता पडपाचें कंडिशन तेन्ना पळोवंक शकता. आतां आमी वयर येयल्ले आहा. वयर येता तुमी पळोवंक शकता हांगा ते गेल्ले आसा. पळय पांय कोणाचो गेलो जाल्यार भितर पडोंक शकता. तशेंच तुमकां भितर आमी दाखयता. सद्या आमी ते जाग्यार पावल्ले आसा. तुमकां दाखयता पळय हांगा एक वयलो फ्लोर पडलेलो आसा. तसोच पळोवंक शकता. आणि सगळीकडे पडलेलो आसा भितर. आणि अशा पद्दतीन हांगा जे स्टाफ आहा ते हांगा काम करता. आणि हे म्हणजे आयज जो पडलेलो आयज जालो तो पडलेलो सकयल. आनी बरें जालें की थंयसर कोण स्टाफ नासलेलो. आनी हे जेन्ना आयज सकयल कोसळून पडले तेन्ना मागीर जेन्ना मिनिस्टर गोंय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हो हांगा येवन गेल्लो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हे ऑफिस डायरेक्टर सोशल वेलफेअराचे परवरी शिफ्ट जावपाचें आसा. पूण केन्ना शिफ्ट जावपाचें आसा तें खबर ना. आनी आमी जेन्ना डायरेक्टराक विचारलें हांगा येवन सोशल वेलफेअराचें तेन्ना तेंच्यांनी 2-3 लेटरां अशी PWD दिल्लेली आसा. पूण हाचेर आजून पसून कांय एक्शन घेतली गेली ना. तर हे बेगीनच्या बेगीन हाचेर कितें ना कितें सोल्युशन काडपाक जाय. आतां ती हांगाची स्टाफ आहा ते परवरी शिफ्ट जातले. पूण सद्या पयलीं कितें सद्या हेजेर कितें ना कितें तरी सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन काडपाची गरज आसा. कित्याक बाकीचे सिलींग आहा ते केन्ना पडोंक शकता. म्हणजे कांय सांगूंक शकना. तर अशीच आमी तुमकां अपडेट दीत रावतले. पळयत रावा इन गोवा.